Hello, hello mga manay, mga manoy. Welcome back to my vlog at Manay Mirna 5.5. It's another day, another vlog. And today is 15 of February. Oh, March. Sorry. It's March ngayon na. March 15. So, it's Colin's second month here in the wonderful world. 2 months na anamon baby Colin. Dari ko lahiya may shosyo yan na kay na sleep. Pero pwede gihap. Pakita ba? Ipakita ko lang kadali. So, Colin is 2 months old now. Hi, baby Colin. Uy, na-wake up man. No, you just woke him up. Sorry. So, 2 months na yung baby Colin yan. Nag-wake up lang di Colin. Kaya naringasahan anak ngaw dito nga. It's Colin's month, sorry, second month. So, kitaan it panahon pero masirak mapawa. Pero alas 7 na iton hitgab ididiyana. Bagalahin na nalilipat kami, maiha kami mag-prepare it amon amon dinner kay bagan mapawa pabisan 7 o'clock na. So adi guys, itaklulutoon inihiyat $15 didi na kuan to nga spaghetti sauce. So, agoy kamahal-mahalan pero sige na lang kay gusto man namon kumaon. Inihin hotdog, of course adi na akong pasta, nagamit akin fresh butter and the home style meatballs and of course the cheddar. Inihiya para niyan kun makaon kami si serve ko iton ibubutang ako niton hiya gimbubutang oven toaster. So, gin-slice ko naan meatballs ngan hot dog. Tapos, inihiya nga spaghetti pasta. Ako naghihapon iton hiya ginlaga kay para diri maihahinduro itlag. By the way, nagpalit na lang ngayon kamihin ready to eat nga chicken. Barato la iton. $7.50. 15 adi. Kuan iton hiya kabugos. Sorry na man ako. Mga wings iton hira. Wings nga coated. Hot and spicy Publix. Narasa iton hiya. Para di rin ako magluto. Kay taklulutoon na layana, it is spaghetti. Guys, let's start cooking the spaghetti here in my magic caldero. So, adi. By the way, dira ako nagigisa. Ako spaghetti. Carbonara, dira ako nagigisa. Basta ako naging luluto. Actually, adi yang at meatballs, luto na ganito. Pero ako lang yung patitigon para magmahamot, magma-brown. So, iubos ko yung butter para mahamot. Iton kuan lugod, iton hotdog. Dire pa iton hiya luto talaga. Pero meatballs, luto na iton hiya. May dako gapging ko kanina nga kuan calderita nga buto-buto. Pupod iniya na tampag dinner. Okay? Mapasunod dito yan guys. Oray ko to. Bangka mas may nag-makeup. Oray ko makeup. This lipstick. Ang kag-lipstick na. So, wala to nato na matunaw it. Butter. Tapos, ang dami natin i-cheese. This one. Ado lipstick ini. Pero kakulok pa. Maray ka ubo. Ipapat ko na nagluto.
spaghetti. So, may pasta. Yan, nag-fry na idol. Nagkuhan hiya na disturb. So, ibutang pa na adi nga meatballs. Then this one. Ibutang tagihapon. Adi na ang pasta. Aton lahiya. Lato nga pumalan ka na. Sorry, Ben. Yan. So, adi na guys. Kalan-kan na hiya. Ato na ibutang dito atong pasta. Then, itahin another. Okay. This one will do. Okay. This is good. Tapos, matangtali dito. Ano kayo matulog? Happy birthday, Colin. Happy birthday, Colin. Happy birthday, happy birthday. Months old. Okay.
It's good now. Done na na akong preparation for our dinner for Colin's second mansary. The spaghetti, the chicken. Asya itong colored chicken nga baga medyo mapula kay hot and spicy iton. At man, hot and spicy. Gadok na habor pagpakit. Pagpakit kay ano. Man, hot and spicy. So, adihin cheesecake. Nimbutangan tong kanina din dahil candle ni Colin ang pagpapuro picture. So, this is now ready for our dinner. Ikato ko na ini hamon dining table. With matching, may dapat kami didi pork calderita. Anay tilawan ta mo puro gawas pag cooking. Kaya Doro. So yummy. Tilaw. Salit dira ka nagkasakay akot para luto, akot para tilaw. Murus-urusan. And chicken. Jollibee niya. Thank you guys for watching my vlog. May isang senior citizen na nandito sa Florida. Nakikibaka. Ingat-ingat lang po tayong lahat. Bawal magkasakit. At makontento lang sa kung anong meron tayo para laging happy. And tomorrow is Sunday. You know na. God bless us all. Bye. See you in my next vlog.